esi ake tunya dan na telefon la be nya gal do yo ma fi nya ba sila kunna ngol uja habi kunna ngol man tahi digila e kala ka to jeko bari me kaya fulan ka bele mo tuma doli ya no habi kunna ngol bi jan sila kunna ngol bi jan wolu te ar distance se ko lulu kan kale dimbayal do ntara gol be je ba dol faram be je mbay ne mo me kali boy bay mo men to nya bol la ko dunna ibe bay wol la ko dunna te bulla wol la ko dunna te bulla isa ko hawa e bay no wol la ko dunna te bulla dol faram be je mari gi lolu awa ite fayda ite ni tata no fayda fo ite ngani to taxamol bi tamano ngani to taxamol bi tamano na jonke faran si ambe wolu kay wolu ibo be katala ibo la ko dunna bulla la jonke wolu wala ko dunta bulla sewlu bi la ko legi limal ti tari daro wo tarante awan tala tongila ni ala khamisi mo la khadji he kementi ala ko ngana hana bu bulan sagoto be contrôle sila misilimo ma la paix et réconciliation jama ki ana musulu ba falanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation jama ki ana musulu khana futa khali konton wuranyenna endina mo al doho al ding al kumtani ho mustafa si sawane ana fata khali konton barinya contrôle khali konton misilimi ya contrôle khali konton contrôle membe khali salim nasmo khadi ni misimol seni hon contrôle ni khairu ba kono nolmo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh margalu alim bental jam ko hanyo homba tili ko hanyo honda lu siloka silo memmo siratal mustaqim siloka se dunia yin soto nyaadi manfo alkiyamola wo me fono na konto diri ko na dole jini honna me present alla na de betalon alhaji muhammadu jabi alhaliya na foninke hala kanu hakila kanu dino de ma lalmo to nyala fasala même be bi jambe halon ne ko dunia ni mo ni halon ko ibe fakhalade parce que ça ya kholo fi khala wala muslimo isalta to men na isunta ni la ta saya la halon ne ko men ga saya da ibo de tarladi wotar woje ni ahibula da ina ta marsandi sinu lalle hibul to kul ngota hati lo maje hamam fatam bo fusila fo ahini mo men la ko dunia jam kala khana ta altala ni jam mo do kata saboti haibula te ni na hibula ta ni la dia kulu ko hibula kudola e ha fo dunia jam alkiyamata ha fanan ta hafula bargalu alin kana so mo do hakken na fili saboti be jam be campagne men na jam be campagne de sensibilisation la ndoholu ndigelu nkotolu nga bunkono be bunyale nga habilo be bunyale nga sate be bunyale bare mba fe le misilimo si siginyame alla siginyo ya haben mba fi hanyo hon koto bulo wala hatuma fankili ma wonte do illa ka kala do ni man ka kala no be ko bala dino la man misilimo lo monti be ko malo ma be na la kumala wode dolu kan jambi be ala mamadou kontonna mba fa len ko salamu alaykum alayhi mamadou wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Mustafa faram na rombar sagi nama e konton bari nya kontrola e konton tiginu ta kontrola mba fala iten anum muslimon mini be batila waktu ta mbe hakke matarale manga kankana wallahi nga waktu min di ma waktu batambi bar la bento dunya kol masone dimba tigol miti ni dimba lol be molla zafiya si ake tunya wala okola misalla nasabu nyama memo nkila muhammad sallallahu alaihi wasallam nkila muhammad aketa andi be molla atelekha keta andi be mo konto deti ala kam min kaya maki jonge atela mu ya khalanti atela khabaru la kamal nga tumna o baru nabu nyam ho mo man kan sila do mutala silo min si bo baru kan ni wo ta ke bulu itiki sa tara al karam ko fa o sibat ba fem man dimin fo la baru ko tu ya bar barjanin bedu no beto hambi be sallan kila sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
ala khafatalen ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kita muhammad ba mi ki fenna adama dingal kan fo nemo ngi ki o mun nemo lati dal fi mu ngabe o keta adama dingati aketa jinnati aketa dal feti ba hal kan na tigoro mo mi ma na ko ki kana fenga faga murda guma wala joti nemo la mati fenye al mi ta adama dingati e kana dal fi jati faga ni dia o kila mun kila muhammad sallallahu alaihi wasallam no tuta jonga min bulla mun bara bite ma mun kuta bite bulu se min lo wuya ba ala jalla wa ala azira ko ka man talu jinno nim bani adam o da fuila fo xabat wo batu kono batu to ma din digal batu wo silen dolu wala nyakete dolu wulla altara ko ko ngabatu ما خمولا كو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إذا تربتوا إذا هن يغنيني ودبغفلما ونينيا وما وكتون توتي كي ولبغو يموكو بتالتي من تنينيا parce que non na communauté bi ni nga ko do je ason jangaru parce que nam mo xool nu wo mankam na alfalu e nu wol mankam pem man di min foni la alfa planti le kan kam nam ira batu anti kamene baba amma fu yen ki ra fu ka yen ni tata ke dinni mati ira fi dawo kay wo fi dawo fanan kenya la ba ni ngan alfa fo la saba mi tata nsa fono min bedna mela min si be kontam man la ni wol sabu kitel baba ka jamale dinne ka dag nek apana kili kili ka buke kili ko di bar kili kan na la nga fi daw ke mbaba non mbaba mo ke maje arabu fanana ba abo yi mo son da mo man son dino bote tululia kama yam fane tulula ka me ka si wol ko to mo gal qur'an fa mo gati na bonya ite france jambulo man la ni wata arabo jele de nyanke ta fi dawo non wala ba ma fe ko fi dawo mani do ka ko fi dawo mani won ka mais mba amoli mi be kering yalla waxal himba fa anum fanan place jom be fi dawo ba ikolo kira dinyi matu ko mi so antara tare ko bari dinjo man so antara tare ke ko din ha ala lon ha dan kan ya ko antara mutimati ala na man sabaya tu antara kulla khafo ko pouvoir mu me bebe antara la tego fanam be ala la kulla fem me ke ni ala fem fanam na khi soto e khatra wo safete ten kabi gani dola barami o boa na bonya mi fala bele dendinga yambi mbe janne kanna fayinu balu ntero almu kisila kombe na jam kombe kuma fala mi si na sawante min khadon dol fa siama nyami ngai to ni mala ne wo alfa ni mawlu duwa le ben nu woltima duwa yen fo almi janno radwa falmi si ko mo lo muslima namo amamina wa falmi sa ke kara kem bulu marsa namo iko minga anibe mo si aman so to tatimo wodo mo se na isat mo do khala dula ko amman kan la alla jogal mu alla kila anata kila ya silla ala nabonya wote ken naran teti nsa fo misil mo bele nko altala aka mizan gard la selike nkila mo mal la fisman ya nin jon na ti so min to fo be rasulma mo mi so ila ko me buwa mo wol mun kila muhammad sallallahu alaihi wasallam
ba altala zalla wala azal ko wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi ha mo altala na malaiku lu ben kila be sallu kila ko o kete jonyen dunya ni wo mam mo min wasa jomam bi wasala o mo waso asena gore ya ni alkiyam wo arjanno lo ko bila iba bulal kila no sallallahu alaihi wasallam alsa partager ni men mo avis clienti alsa partager comme ça ni bulal no ma eso kisi mo do ma mo min ka damba to alfa ba mo do khila alfa ila alfa wulumo itel fama alfa wulu bat سينا نو نعم إلا جا مغول سوتر مغول تو من خا إلى ألفان تمن خا سيح تمن هيك جلغت هيك استاتيت بارون ألسيو والكيرين يقول استاتيت التمبرين كولا تولميتو دول خا ميراكول مو ألنتي خا فالوريزي خيلا البلاس منو دونغا ينكتا ولما ولبات دي ولكن موغي تنسيون ikan na kudo ke min be na sini jahiliya ka ta fawto e dala ta furi le bat nam e ko nyaabare nyami do nyina nga bata mo gol marsi londo nyina bata nas londo wala na so sabula do la ta kudo ke man kami bangalon ko akhir jamani mo koyin ala nambaru mu na ni naful ko fatu jammi hali ko min nga jele wala kidira mbe kuma lento nga reporter nje arsi yake tukumo en namba wala ikodo ya nisa na godo sodo fi kataka ini wulu na kafu o ikoni no kafu tikisa ban la hawla wala quwwata illa billah wotata mo gola kan ko fasu ke nga jeli ko mo muta woto go tata ka ba kera wulu na la ika mutaka ika gusra mo si woto ko mo tension ibe kudo le wula ni te sono tama kula ko est ce que be min tous les ko mais sono tama kula wala ke ni fe orange fanga be jam mi kiba namila do kan na fe urus jani to wala mbe ko moy fola ata wodo kan so aduna sujet ko no ni question mi be ji so nakata so min no to so jabi wala wala kemu wala se ken na rantire inshallah alay mamadou bi alors mbe kuma alhamdi mbe kuma tawhidu le kam xam xolu xanjil bula dunia yi tousunte be mo siamane to xofa la bi pour be trambe fonni kel to jam la dunia yi ke ata dula ala dulu ma ala soto ben wala siamanya almo be intel be ala soto bi na ku mesenga lu be siare bi na ku la wulu be siare nimbe ni mumunti ba mi se kuma ile kan jalu wulu fidawo ngalo ne fidawo mo kuleti akata ala fidawo ala wulita ni adi fidawo la wulita na adam tata alla kila sallallahu alaihi wasallam ngame ka ha moratoire kala moratoire kala halalu folo ko mo hala fidawo dabula ha benni parce que nyabala fidawo la wulita kum memma ani mo golu ba kala nyamen kan amanke kilinti fayda beta fidawo ke ala kudulati e comme nyaaje men nadi ni be kulu bulatan se mo golu makili alfa lukan ani itoholu kan akulu hasia bi nimmem be fakta binten bemba odur bi may gaburu lalong mi la fushi lalong bi barbi nimmem nga toho do soto doron agaburo nta fi hatunem fanga butu gaburo ni haje hala arabu li am ngala korosile e me gaburo fanga ma toben ha ma sansan ama jara isena dun nyon ko to me bintrinya bala bi mo ni abemba hatoko soto ubi ababa hatoko soto dimmi ba ko mamare bi ko mbetano ko juralo c'est vrai je le fo ko juralo mais ko men be tam bilaji ani ma hanya men be tam bilaji ani mo ho men be hala dulay to men te to ben ni ko lu kama
woluni ala ku meta hano wolini la konti filo men set hano wala be itali la ko ila hamme jaro lu benon loto bi ise mun conseil di mo holuma ni mo homme man ke fidawo ko ila alfa be jango jang fidawo se kenyadi ise kisi mo holuma sibo ma nyadi même bi sambala ko ine kam parce que mba fe de ha mbata fo jang han parce que ni ha jembe jam fola parce que ko alta la ko ni ha asidina junubo bema kasidina junubo bema bar ni ha fula ka fuata ala nyimma ta o kay hata tarje ko kunna diyantiye nyaale bara do lu nadde ni mo honi wo fata fula ka fiya wala hakem ba fi ise mum fo no mo holi en temala yin to jang fon sa die faham bon ngana kumin tambita sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam afandi minni nyatama afala mege mungo ke kunna guti d'accord ala kunna gwasa be mais mun keta sabuti wolungo saya sinama sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ko lamma hadara aba talib alwafa tumomin saya jangaru batana saya batana aba talib alla kila subtu matata الله كلا تعالى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أرولنا خجون ترجي أخا عبد الله تعالى بن أبي أمية أنو أبو جهل والبسي كلا داف ولما قاين ويا عمي إتنفن قل لا إله إلا الله أبس ساياب بسوتو أقاين كافو لا إله إلا الله afanding atoko fa fandinya wolungo barke ba yin besigira dafa abdullah ibn umayyah ana abu jahal ni ba dafa ni ba fala e ben balla silo de kan wala de ilan fa folo le silo e kan wala de ka kan masala to info wallahi nkila sagi tayma aba fala en ka ga fala ilahi mais wolungo ala ma ke kunna di jonti alko makara fo ako kuyi kana bo ibemba la silo ko bemba silo yin nanti la diri musulman ma boden kon na ke bal mu wala ma bon kon na ke bal baba mu wala ngemi la fo irritation ngana ko mo samba lot man na kenno Terbila. Wolungo ke ba yin nkila kwa en kafo bare ala kuma la banga manno kele kalmat sahana nkila kwa en kon sa tara ya ha altara bentala dannatu man kon kana altara mais nkila bol don kila manna altara de ba kafiro medu muslimo medu wakam wayo jigitan kila ma sallallahu alaihi comme ame nkila sallallahu alaihi wasallam ako ma kana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil muslimin annabi man duwa annum muslimun iga khafaru tara kafiru wa tara nkila amanno khafat tara la fadi afandi manke muslimoti ninna dungala megen kuma annabi mo toro kayna kafiriyati nkila ka kalmatu shahadatu fo kasu sedea altala ya kafa tal ko muslimor bari wallahi afandi mafo afandi keta kunna guti mem faamu la jak mo be baro to na man khatta altala yen ibe kasara la le baro kon baro khatsali ngal ci altala ma altala ko nga ko ngara fula ka fam ngam ke ku fana e min makotta hutun wala mu fenti adama dinga sa jugo shi fa ba ni rafun de la janga ko nda ko ta hudo muddi jafu ne ko jalnga yo ba jalnga fe wo fen isa tara fen min ni kati no fen kutama ko tara le bata wala jalanya namo ala la baro me mataram ala so baro min ke jomoyen jo ko me o baro kera tan sanki do mu sabu yi malati ite ala ko fanna te gete malaka ken
hali te ito sai mustafa ga hera ku ba ke ni so boye algo safele kabiga ni kita mustafa ba kelle ni ison taiman so no si te ba kelle wo limaniya wo no man tara misil moyen fere so lele misil ala bi mun jodi be so ko na community kono wol mo ba nje fidawo min be mela fidawo fa be la wulla kuma al ko ko fuye nyin aso arjana sto ba ko nje fidawo lo wulinne ha ken na fali en fa tara so arjana dima ni wol mo non bar nyima bar mo gola bar wala sila sita mo go ila bar nyima ke alayen ila baru la khassa altala yen ila arjana mo kono ila baru man khassa isa fuy kan wala ke nimbe fidawo la isa lo mo le fidawo ko man gabu dal tas ba ala ma ko ni man ta gabu dala ila fidawo be si fulima isi tu mo la ataka ila fidawo ke mbe duwala dinga nya minga video ke ko ndo ke ahmadu ustad ahmadu ala video diata nya wallahi fadana parce que ni mo wala be mo wala fi la beexi wala yo ta fana bato ko kusuni alberto complicity ram wala fi min man kamila mo wala be kerne khamira ko do si sigino dulato ko ni di ku je dula billahi ngam mo jale atari mo anata nun gaburo kenyo katel nasu kaso no kanto ki kwa ngai ko ngomora ngije ku golen ballale fanka nga folo ala maswala afra nyogo ni jangar do khayem fa mi ngalo se contagieux asinga eso na jangaro do sto banko insabula ha nga te ko dot parce que jangaro do beji aso mo ko contagieux nole nko bo gabur dara kenyo ko mais ñi mo yi wallahi ala ma ki sibati mba tara la almu ya mo be baru bala ikhal dam khaliya ko alal sukula do kan nalla kebi nafat finna modol ni ngam miran sabo ni rafat finna sagi de koma ngofla ka fa mo wal bi lo rabbi catholique li be baro finna ka ni gata ni rahul wallahu karam subhanallahi hasbi allah wa ni'mal wakeel ni ko ko mo wal ka kitala nyabo lan na ngol ka mo fu yana falla nal fal man kakandi jati kili kakandi ngal mi do ko kinni ngal kal na fidaw ke bokki al fal man jam ko balati parce que ko jam ni hajem be jam fola parce que dinna libe keri men ben na sahala fonni keri be keri men ben na sahala alhamdulillah rabbil alamin siyama be ko fahamu kam ni ko lu blaton be se gruba tenne laba ngay ngade ko lu parce que abe doli yang hambi ko folo to kulo mu ko imbe kedi na kabrin gandi ko kabrin tuma de banna alifa la hay ku sipali kele habula nohon ko nar donc bi ndum mbebe den kangol to holla ngalo ne e jana men fo jantelu nganna alifa be bunyale mais ni nata dino buloti mbe tahala alquran o kono le to même benom wole be appliquer la habula kila ko anala sunno na miroto wo bata misili mo lube wasa ni hat ko to filo de na ngol la je ngam holu tamota donc yana fo men te dan ko imbirin dam sayin kule muiniti ko hanon na kena ya lan dinga duma ha fo ko ko ade fo men ko na angan alifa lu tarato man alifa lu tarani ku shi fani to non hanon martele la ha dinga du ni mama ngale fa mo la fa mo adam ta franci na franci la di muy be nge fen nan sa tel ko franci la ha nal farma mo ko be fem atala kabako ko khadara buka la tabdu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ha nyin wo khadara buka ki kan fem batu fo atala an la tabdu illa iyyahu ahadan atala kilibatul batula min ahli al ardi was samawati ahya minhum wa amwat khata sanun dugo tema fem bo ko ne man ka ubatula kitab baluri takala tan ila batu kan katili atala ila de marufa nan hakan kan yini atalalla ila fem na be keri ya nyatu goto ni khalla adaba dinokum billahi wallahi tallahi ngam ko jiri jam
mbata me bang Naam. ko ja ngam mo ni tele ni kun dingole ya muta fi ri buri kata felen la ya ko fo do mi tele même nak ibe la mo inte baral inte fusila ko yi khadi ya firin o firna ya o be na gole ala wo be firin na nyaadi adama dinga min mesali wo be arjano na kala fajuna mbe min fola ponni keliya banko yin keta accident na tiya damuto bi accident ko adamuto keta accident ti jang mo folo min na ta jang ibe na ta bele ko nin jalo kay gum to damta ni min na to ko dola ni min na to ko ni min na to ko dola bar ni yego siyata jalo la ya rete min fanan bena le fanan ko dola ba ima yego ge be ñarandi ikana so ko dola mini folo na ta jang ka dam tan tel dimma bol fole mo wo kana son baro do tambi ta jang ki fanan bula to ka bara ta jahango mu bar lalati na alfal mu kenati gala lunti na alfal mu woro jula lunti na alfal mu jamba nyama jula lunti na alfal mo kana na alfal baru je iben na alfal to ko mela même fo la diga lenja ira kena min nyentali ya no ko karan karan sa jawo je se balla na alfal mu loko gagale aloko ni nga taka gaga ha buru di bulle ka defa sara yani min alfal siya wallahi dum kilin na alfal mije be kula mo ko se tege to minna wala ha ki janga be bunya ko mo ko kibe bunya wo o hormo farsala iben tabanya protect que ki te ben na alfal silo na alfal la silo de kalabante yati na alfal de kalabante ti na alfal maharam do def to fato go tunti bulle do nga kenani no wala fta num isi dam mo mi tibe rakki wuti ibe karam di tibe la fana bar lum kili mango do tel wo mo golul xanna alfal to jima fo xasiya de torati akeda tila dole keto jahangoti o sabda yanga tuti lan notia mo ko hi boy fan to ke modoti kula sa na alfa folo jinu mem fola beye jahangante jahanga be fala wo jahanga alfante min so be gun tel xana bar bi talibe ji min mutagariti min balo be dendin alfa folo aforo folo biti be ko won fola tabara su do soki nal fa be keri wallahi ni na te tata ko sanki sanki bi la gabru na ini be kella mais parce que ni worsa itam wori je gabru ma jita lo ya jakele jonnya fure yen fi fakay e fakay ba fure ta won to ta hado hoto woto fi kala no kindi fenna jo mambe silo ma bantata ma fango na ka kan sila ma gabru ko no ite be sanki uslam na mo sabakan ni e wolo joti ka balu ko mais min fala ni min be baru wolte ka dabla du ngaku do e ga fuy ka ala min sa fe mo tala e kana ni haramu ko fe min be dagari e kan ta ni haramu ko bi ni min man kawandi ngamiran ko gandia en na bojang yimbe misil mo siaman da kawon la man min na misil be fe buli da su lak kaba balanta misilo lu balanta batudula be balanta hambi mbe haji abin tella tente juma misilo lu be balandi hante abe balandi hambi mbe haji arnya khala mun kam nyoko lot faka ndoko na bat faka ndinga lot faka o be ko la hambi mo bi tefiri ndinku kam may kaka ngamula ninga buro lu bata kabo bata balam ime fidawu balam folo fidawu gunda balam ira kila mola ikara mo ma de nyon ga tari fanta o ma de ni bakele abe mo fa ma de jangoro mbe ken dunya ko jonso kay mo jama de dafa ci ni ma so dakala me dal ite be takala nyamun na fo no mo planète utarti ke tra jamal de na ko mun sabla fo mo baru wulul tabula nga fo na kilin to lo tamu nyonti jang kilin na malu mu jangu na malu jang kilin na botan to mun nambe afu nabi ngo mbende nan alfa fo lo indol la min mu to la ma bayiti
wonum karan lay soirelti mun karam ko batu walti mun nambi ko wala parce que kitam ko min ka janga ko wuli min ka ku no wuli positif may ka dino passa ka bari nyala passa kasi ñu ga diya ñu ko ñu mo fulo ni keta wuli leader bal mi ti na jang ko da mo bi lam fe na jang ko dolo ko bi ki ba karan la soirée karam mo ba jabi tu wasan jabi ibe no lam fe na janga to ibe janga ya budala ibe bari ibe wolu isala fase to man halal yini non do yini ka balu halal kono ka eme la fasa lam la fasa haram do lam la fasa fanya fo lam la fasa karbante mi la fasa wol fu je loka do ke bek e baro to ni la fasa ni so prononce dal kamo mo si sago fo le fure ko mo ba be alal kiyama ko wala al kiyam wol muslimin e khamin ke min ne be julu sanal ala khanam makidi min betraji ala mun amin allah ya rabbi mbor falan na kinga dien muslim mayan to fenti alfa yinun ten na dinati alfa yadino li tan na bari tan yo alfalu ikanna lon ne ko kila ala alla kila sallallahu alaihi wasallam ikanna lon ko ala al muqallati wala musilo ti bari tan da fenti mo bula taw ila silo ko kafiri yebe e ko allo interview la sile voilà nam interview la sile konna alfan e kasilo la tungulu silo min so mo wala si alama bari tan da sati de silo man do ite nam mo bula tikel ko kita bi tulul ko billahi walla tallahi kita bi tulul la batula ima ala batu fo bi bulla bi ki wala bi mi confusion babe no confusion babe no parce que non nga kan ha ala kana ya misi mo hoduma ko fo la be ma na alfa kendo do be jango jang hata la ginema hata bla senegal la hata bla gambia ko fo la lo atre même be na sakala jang mo ba li basaba kan alla mo ni kan nyen men hi baro beke ki betala je kharji he ni na le muti bi mbo fala le ala ko muslim wala khafa kham mo le mo esiyama intabarla intafuf silabi balunya fusin pekerim bi na manke hakulu la wuli hakulu organiser ha kushama le organiser ten abela ba monti godi la mutolem godi la muto men moti ten bo itelu hammo be jar lawol kono balwo be kala wol kono kulun ne ahmad tarambo fala jang ko din kurunya do lo menti mo hitigi hi den sawante furebi akendo a hibalu a furema fana imi fam baluno e ha ke fureti argumenti ala ko hi fama la ko lele ala ko hi fama balu ala jang mo le ngene dia misili mo be bulu ala ko message hatambi même be ni set ha fidawulu to agirim badula ino apempe na be bula rinde abisiarbi lu wolu ne do be kafulama wo mbe non ne avertise fam problème bisma alihi haket alisi hakilito parce que alay mama diana ya même fo tala nini e poussita je men chef la kafatema pilasinti alkiyama ala mom be kisla wo masibo ko ma alay mama fo non nente altala wala akol inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u ala mem mo junubo bo khafari mi ngafara kafam bari junubo mbesa ndingolu aso mo ko junubo fa nimmi ngate na e o fana jati de ikala la de ko tala muso ila junubo do be je altala sunna wala problème ni ri fa talam mim manke tamunte ya junubo ti mo ko min non ka man ni ka ke ma fa gani fa na sagi de ka ka fa na sagi bari nu incertitude lam yana ala abatan nasagu abatan na junu kafaru tanyi fatani inu wala bisi ala mundunga di ala madinga ni ko fer li ngalante ikata altalama enu jurumu bayni kan si alama wala mu fulak ka fi halti mo altala ko mo na ti bental ki am musini tenato altala bente ki ba fulak ka fula me metti
mo ni ata ina ata la fana jele ben imam fula kafa ma iskisi wala joti junum bo be fanan ata junum bo be bumba bam ni lati fula kafa iyala nderje baro min organiser la est ce que mbobul jet na nam ma wol bi se be xana sarfati ñon kan non na la fidaw kër fure est ce que c'est obligé non la réponse est non maintenant nta mam mo xol non mi silo ntelite ma jambu ba ka sa fe ngal bo ma fo dem ko bi baba kunum baba jo nga fu ki ala fidaw ka baba nam nta ma personnellement ma nta ba ne ma te dodo ma men baba tata farana ko jamal de ngi ko baba ye fo le baba man diye baba hadiye ne na mi rote baba hadiye ne fo le baba ni baba man diye fo khadin to le khasiya baba ite le ko khadi dinga le mba khasiya imama ngati ba fo imama ne khadi fo imama ne ite le ko khadi imama ne khasiya te ba ngati mo le khabo profiter la furella ça fait mal c'est choquant pour certaines personnes parce que pour ala dinga fembo mangu ala dinga hakilo kono fi ga minna do ko kono kaba dingi khafu koni tata dulay sai nyim be fana min mum be nyinina mo ko ta ko gabu dala mu nyinina ji yala tata ala nyin lale ala nyini to parce que ni men tata be ni hajulem aba tagala ni nyal ala may tagal misiro to le kata lol lale hikara mais ni tata gabu dala be tagali hajul fo le est ce que bi hajul fo le fenne min ti jabi la fo al kamlu si fure wonti jabi la baraka kamlu si na bi jabi de ira ke minti ina be kiti ba alga sinna isa men gar ko na tala mo le kiram aku marigo ko min ben to i xaram nte man fuy foni fi ga ta la batu ko nte ni tele ki ta la batu ni sen na isa ki buru responsabilité uma jombe son responsabilité ni mo tata ke sabu ta mo lu masaba dula dulu kan mo se ta tamriya do nyini mo xola jam men na sa tare ibata kama sabu jaxoti mo ikata sabu to mo kin na kisi ala bata hadiya mo fane kata sabuti amo kin na fi amin allah ya rabbi parce que mogolu fo mogol xalon ne kuite so kudo tayin ta gabu dala duwa min siga fureye to bodo iri siga duwa ke fureye ko yi do na ta taji aba fo le mar inte to na je janna le ya faran so hele no go fo ita sabulaji e man kungu bata ku soto fure me futar ba diga fure me fuino fure be jamma ba ta na ko akete mo ni mati alhamdulillah rabbil alamin na man takki mo ni mati ida ngi dara ka slay wo be number ko no he mo ra men arama dingo bo kun ne be arama dingo la bo kon to iti e ko ngadal ko ma khalaq jinn wal ins illa liya'budun inna ta'ala batullah jam ba ko bo ikhiya batu khalsa atala yem ikhar je ko dale kabi gandin o hadisul be tem alga adama dinga la simaya akhala akhiya ibe fen kel nyati goto ibe tal mo yamun ka do law kan altara batu qur'an ni sila billahi wallahi ta'ala moroti je miso mo akha je mo wo mo gonte keri miso mo kharji khef fabriquer kharji mais janna ba di te famma siama fa ibe firinda di ite min be tagaya ibe firinda ngati ngan ko mo jeli jam nta ko fala to bodo wolu mo do to maye ki ga ko ta ka mo do man to kana mo fala ba al fara nka ngina baluri ako kiyo konta ni ta gudu la ngam fal nga ñokon ta na fal nga ñokon ta na man ka ngila moro fulo tinka to ko we nko ala ko to ko fa fan da fe ki gamba to ki hinne wul fulo nam hansi ni wo be balante wala godu ba dia wul ba tumba ta da ko ba wulu ma godu ba di la ba ko ti mbolo to 15 jours plus tard mal fo e mo 15 jours na fat allahu akbar ako ko ke ki ma ko lu mo kon to ku ba ken nan ko war ko lu kon na godu ba la ba yenti xar ta ko
mo koy wul ba ko barko nyinin ira bo tagala mo ko min sa ki ba ka de dilema inte fa dilema wallahi imeno bara alaye la question o jaay ida si jabe matin parce que nsenade jankan bena la kan ne kenen ba fola le kenen betla fola le kenen ala ko mo men mo victime ti e be même na société lu kono ka amoria malu men se godu lamuta mo hodu la tumotuma na musulu hasiatu derge na musulu mo victime paleti e kharamadi nya kono la ndam mali fanga bi fereli ñoxom ma xake ñoxon na nga mo hodu jele jamene bota jang ni 2000 ni 3000 euros et tata des dépenses mo hodu la men hi promis e allemand que promesse ou khata e musulu hasia menunte commune dolu kalama et puis bi fana nyabala la gine kono la bi wala hakem ko ku ni ko ni haje mo hodu sa fo kenen ko ku la folo do biji ako mo sena kementi wala hakati go sa hakko soto parce que atigo hala wuda fongo hakilo mema wo bedeji bara sena mayla ma hakementi wo be ki ni hala gine ton kan bi la sa hayra da mo to wala mati tupi mo ko ni be jang be to ini mo fu sinata je hammo be ki sa de jara kambi je kuma la tele ma parce que fulan ka fiya be non ne ko c'est parce que stayila la kula la ila dun kula to bo nyabala bi mali felenti mo lo ba fala bi ki se mo la bodo la sia godo la ko golu be kiri harin je kuma la jam nyamen ni mo la hadisa en do be na la jam e se nana ran ha safero ke jam si amma mu victime leti bari problème même be afrique bi ni ha mo la sa men fa be baro ni ke kay la famille la sa hi te fa balu nya la sa mais hakilo le bodo ala ko ha mo sensibiliser hi hakilo to en ku sifa le ku mo so mun ke duwa fenati ala ko konto filo ha boyla ala se tara nyadi parce que ni ko mo en ka kana tahadulato e comme kusi fa ha de conseil la fi hakudo fona fola en men sa ke a hiso dum ala ko a hammo ni se jara nyamen na ou bien ha doa fen dinya fay doa fen se dinya ala ko comme misime ya ha fa nyamen era ala ma dinga je ni ka je misime anu dina do ni bote ngomma dina do ni tata so do église le rata ile kire taraje era ha jo fayen atra kuma atalay Delta. Ala kan tele mo beto. Ndel ni konta fi tasay. Trasa nyimta. Ira arkam fula di altalama. Iri budolo altala ila jang kanto, ila fula kanto, ila man nga kanto, isu kan mi meunya. Iri budolo altala yen. Iri bari khay ngan ne ira khay khalsa altala. Ala si haju ya. Ma fo ko mo kan tra alfado ya ko karban. Yo, mo beto. Betala oto ja. Wonte ala taranyen wonta ima ko ala taranyen wobe yarne kari am janna le ya fi sa taranyen parce que be la la batula la tala fama jibo ale wonta no fara ya ko ala la moko parce que ni trata ala la moko ya wobe ala ko le keliye wobe tombenna ala ko ma mo golu sayyidina Musa sallallahu alaihi wasallam ato altala manyininka akom mari gon la fadela fendo dimma nton dala kasiye minna anisi batu minna ala ko la ilaha illa allah ni ala khen di se na Musa ma ya laita mo ko fana ni la ilaha illa allah yin ni kay wurdi es ge haju me jara haju ni ala ka batu alta ala ka min ko se na Musa ko la ilaha illa se na Musa ko yen ko bar ki ban to ngol be se tafo ala ko yen ko ali kas sam fatu waru lo ndu fatu waru lo balance ki fanki la ilaha illa allah ja la ilaha illa allah sab Allahu akbar al wol yo kunte min ngasiyati kafu ko batu mansa wonte ken min batu muto nyat watal kuma mandi altala aussi khala kilim ba ya landu ko ki da siboti altala ci hanja ku da dafa be je min na ke duwal me jabi mo hali tata min to duwal jabi ko karan ni tata ite balu haramolti ite mfanya folati ite mujellat kelat meda ila duwa be jabi mo me ala force ka ku ke tiya ay ila altala duwa jabi forfolo munti itema ila ke mo kelloti ikara ke mo hajji alati ikara ke haram dulati
mo jela hadisa ko malbasu haramu wa masrabu haramu wa hujja bil haram كيف استجاب له نعم انت بلون هل يفرقوا كنا فرق يجي من بيجي حرام ولا الى سلبسهم حرام ولا سو موت حرام الى دربان بقول لك هيبقى ترى بقى حرام ما الى فهم نعم وريزولتا بيقال ده اذا الدوا جاب ولا ما نافوا ما بين جنون اخابو يفهمت ما نعرف نمو فين نغويته انت بو فلت انا بكون سو وانت خلنا دي ميغان انترا انت شو لا دي ni ala yanta fa kan ko fare Naam. la jiwo bara atara sile hambe abunda yin na kili Naam. fan saki atara mun mala ta Naam. walma amman do amman gunda balan Naam. do nya e ka junubu ko ki nyawo nyang ila junubu kana kawa maki temeno fan saki la Naam. kala ikana fakato le hal fulan kafuya min ngabu atara ne ka fulan ka atala ma ni fakata to le mun kunna goti ni man faka ma bunda be liyan na kili fan Naam. saki ni ri fan saki iman fulak fa taala me fa tonya sa duar janna hal gatar ni ko fulak fa taala ma ko de hati nya bi sini ha ko ala metam fanda sagi ma ya hati nya to ko metam fanda sagi ma no loti won fu del loti won da fa sagi me hal wole unda man balati gonya wo dabu le ka fa sago sigileke bawa atala innamal a'malu binniyat iba baro barakele ngan ngelam de ingan newu atala si makitolo ma mo kitala mo ko ala ila miro min te ngan ne min ta jani be ko exécuter ala hadonne habite ça va wala alors itiki ki fanna sagi sincèrement ah otumo isa ya tala bata diel ko me ko se ben mo alsa ni la limani ya tapata fete mi muta kon mi la bubunna o me kila abadan mo me ke atala ya ka boti mo ni ke ta tala ita bata mo li kenna mo ila mo la sitte samte ala bati ko iso illa te fana ila dono se fiya iso banu ikunna dono se fiya ko ila dono woja be ala dinga ko ila dono je ko defilo ka siya ko na mebo ka ko ibe ala kere ala jura ibe ila dono fiya min fo le be yem altala tara nya be ji balu halula mo kan ni on de wala ni man balu halula ite balu ke tanyati ni so ku tafana inu altalante be tral julati tel ko don fa wala halon ka fani yella ella mati sungo halon ko sungo mati en al halal bayn wa haram bayn ni be lan kala yar araba din khalin don ne billahi sungo halon sungo min bi la mera man suema a halon no fon kasbaru be kamani abita do tala tarala al kana mo wo fa amin allah ya rabbi ala mun tel num bon sodu a nal fala ka silo min tumbo min mo halal ni ngati min mum silmayati min dino ko nyani ngati ala mo tula kula ala ko me ngoro folo mo yan altala taranya sekran ngoro mo e takasal imuta e budo lu mari go min ida imari go mo mi be mo mi tarawo nya ala ba fa alle na kendol na fa ngale fara man jabila na ki dia ka kunna ka jabila e ko mo fo jabila ala dun si jabile mbe atara tara luwolun nafati al kono hidna siratal mustaqim ko ala min son do silo kan silo amin allah ya rabbi amin allah ya rabbi kono ala mo tulam bulla ala kana ke mo khamira ko be communauté tampu jango ka janga ko ton kilin karan janga horoma titi ni mo fona gata mo kuma ni mo kendo me ha kere wo kan ko parce que ko ite na to ko non titi ita de ena be den dimmin wala siya janga ko muslimati ni ga muslimo kelala muslime ya barula ita kan don mbor fo le beyam nte jam billahi ntel be waslo na falal bari ko ko don de iri julela ila alfa na ga diye mo wala xammi ajigo billahi ko wala mananto ni alfa ga diye baro mini ke faranga ke ni man taka sifa so to bari ga digi ko yirdo ibaba dal tel minna ni meno illa mo xol xitar sigira mo sa kabiri njigile do sa kabiri njigile do sa kabiri nale illa alko ifanan ken kana boy do ken ko to wala musulman ngati almo dum wo benta dana la
wala hada da so la le danim ba da so la e jana jamen fo jam alhamdulillah rabbil alamin shema so la fo ni sire ya tanto man sha dama yene muso akhir men be sen na meja waxto be meta waxat sama be ke entena la jam waxna kuma tentu na société de kono na en ko fo lalu ya hangolu ni ko fo la yibe dino dino fa hamule kabrin junna na alfa kendo yinu imalonta dino leto ihibor mo ol hakuma ihi sigino holu hakululo ihi musul hakululo ihi dingal hakulo ila comportement société tema wala hamo holu la ila hi dingal dima ni hawande musul tuje ihi bor kushia mamma ila ta inna la beton ya subi ko abada ele banna jombulu mengi da kibe la banna wala bulu ne haje be kuma sifa ni fola ja nata jele bi wo ko le bata mafali ke ba kendo ni men hilo ran mu ngal ni hom mafali woni do hilo ba be ba no to do hilo ba no to han ndella la banina na generation woni europe ko ni ko ni be bula de ngato karanga takata ko be tata mo do habma lon ko men la wolu tata bi ni happen fo kurunya to aben na community o kono bi mo hol batana je be fasi kutalema mon nambe do njambi be ni ko du fola be ko do de est ce que bun kono la hagunne non abadan est ce que habila la hagunne mais mbebe den din ku men na wo to tinyawo mbe tale moti ambo nyomo men dum be ko du kala men ni muslimi ya meta anin telephone la tahsido ni meta wo ba classe ya man bi jate doron la entrée bato ou bien na kam no do la entrée bato ani mo do la entrée bato mais to tinya men bato mbele bota la global ke men de no man sensibilisation ke ha ko indolu nyasi fa mo holien ala ko ngani hon matilin hani hon lo alla silo kan wala muto nyati e ko men na alifa lo hani hon na do sila kendo yin kan nyame ha sila kendo yin muta saya hibe tara wole to bi telen ni mo fa tan ta ba de le do ntu meta hala ba de dula nga mahanyalo nga kenya no meta tabla da ke wonya khana ke baro tin honna nga kan wole continuer là ba fo nga kan ku molle fola ha mo le dissuader ha mo la bo ha mo le masila ha fa ku men gem tar alfa kunte gaburu kunte mo ba wulu hira ko be kele men hi masabana dula ento hi masaba hi makilije pièce de mo pièce même billahi wallahi na hi mutaganta ngile mo altala ko men man ya ko hafla kafama wo ko le bije ni ta de mo honta fo lite ko musa mere yo fida o do no fongo do ma yo mi ko men be tala kala yiti men masal yana ni men masal yana no wala haken se kuma jan kenen adon ni ala hala ni jata ken dia bento be continuer la ni kumo le fola même bebe ke kan la société kono la na ni muslimi ya meta na sen digal ni mamar la fili ala mamadu ko le fo jani parce que mbe ta kan wole kan ntel bi jan han wahdile digal be na ala ku do ni ansale la na société kono men ni ansale be mbalu ni baba ko mo kono wol men gena la jam digal ni mamar ngal gena di den na wole kula di no fan hana filima mo ya fan hana filima daji go kendo hana filima e hana de kula muslimi do si to tinya mento isi makuma mento isi sobo ila kuma mento del beso na loma est-ce que ngakane so noma est-ce que ngakane so noma ete men tulo be na hali man diye ni lo bila i dinga ti ko majam hasila muta silo men hari fida wa me kene ye mo do la entrema c'est très grave ala mamado wala hake be jang comme ye hafo men ke dan te jang mo na be kudo to na manyi ni hakumo fa ba fantar la tole wo mu problème wo me bono mo me wo tuno je wo la fantara to wo me akeno konte ubiete konte libe ko menna ko ngo dabla rasulullah sallallahu alaihi wasallam anata lu menna habo l'étranger ne fo jam men be bara sifanyen dolula a hole campagne ka a hole sensibilisation ke wo muslimo milliard le dunia kono bi men ngalo ko kudo bi je ko ke tante i habo hol kawande habo hol matilin khila lo siloka ni te nya bole fam mo to nya ba baro la i de wonya parce que ko kar sale bo kakar kunda u kar ka kunda ko le bakela ni ha fo san ka sena kete
ala mi ke nyame mo mi ke no wonya mbe wole fala muslimol be mbe ala mamadou bulala a conclusion ke ni ala sonta mbe jam be continuer la le mbe continuer la ku siama ni be kiri mba fala le mba adiba de kala le mba ku modula wala le mbe muslimol ni kala le ha nya sifaro de kenya ala ko me tanta nyame na ala mamadou bismillah ha wala hada kum fa sen sara muslimol wala oda be kum fa ala nkila sallallahu alaihi wasallam afan la harbulla nkila ba mi ngende seneta man dolma jongo min sifa manda ante dala atelo ko kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba kaman to be dunal arjanna foni min yiba ako ikwaya sabulo ko man yaba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam jondo ita tala kila ko man atani dakhala aljanna nimmin bulatan ta muhammad ko eso dum aljanna o man asani faqad aba nimmin ni kodun tel ko walla e kodun tel silula ibaki bamma ibaki bandu na janna mbor fo le be to ambata don jam jones mo goso bula jonko parce que ko le ngila sallallahu alaihi wasallam o kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba atamman tondu ntolo doti komo ko mo bula tate no ma iso aljanna inna musiratal mustaqimati mo ki kodi silo wala jahannam bata khere tuma al munsilo mbor folan na kingal be yan mbe jam fanne yan jangu min be ben na mela billahi ni khame bi ku kudo ben ta min mata no ta hidoro halin nat ko mandi unna janga sabula o hinno belen tema nyabe fanan na ku min betam na bam ko kam min mun na dugol ti so dugolu ante janga se wari hali hero na tam kam aske mutanoti hali be hero ku kenam fanyen aske mbulu khabe yile makati tanoti jahango ba nyugon jahango ba banalla jahango ba nyugon jahango be banalla jahango ba nyugon jahango bul kasula jahango ba nyugon nyaibo yinina munna mumbe jahango fam guwari jahango yen mbem fara nakilale mum fanga be jahango guwari jahango yen munna temo ngaibo fam fam munna tem nyar mo jon nyar fu jahango munna fitino fana te burbara munna nandu gol hal hero min sa tanoti munna jahango jagunte jahango ti jahango nakilal mu jahango je ko jahang tan to jahango se jahang kan me nte jagunte dodoti wallahi jagunte dodoti hal no me la différence na jang mo ya ta mo sabula ni ndatu ko fo ma misi tore la personnellement ici ak ma do ma mbatam kali atala la jahangan to banko inka ngesi jammi min na ko de tabe ni ma bo den ko de tante mo to hal no me la différence jang ni ko masaba misilme akoro de anun na alfa da silo la kurum bari nga dan nonne nala wul kumi momonya wo ko ntaka dun tana ka nyoko masu to sabula ni wo ko tenu da fitina alors fitino personnel tenu wo tim mbe fem fem fola jam ala ko ba kele mbe ko dul sabala to tima adu mo fana na kanne ni nga fem fem jabe na jam go be no hola mbe sigila lu ko ke mbe sigila ni mo gol je min ga ko tel bebe den ni alfa billah mo ko mo na to ko ta ikilin tantuti wala ko kom kila sallallahu alaihi wasallam mo baba tati atara kila me ko to kon kila ba histori ani ngol baba mati bari mo wala kana tiya aki tati mo na keta al mamoti aketa mo wala al mamoti biso kono ko tamo tanka ba al mamia ko tamati mo na keta dino londi la nyato ngati abe mo min la karana wolo tamati ita kana konte baba la mundi foni khatal bituma bina menin dino nyoko masabal mi tawonta wo mo wati bol kisma kon fo mo difference le long konin bi konin kuma ton konin ko karanda soirée comme ko de soirée ko nan kalba men ti contre mais yinke ba mu ke bal min to ko kan fo wo
ko kara mo ba jam tuwa mun ta to fala akit kango la leader la mun ta to mais ni ko kala to bon ko mais non pas ikili tan ila question do malon fo mbeta ina ba ta question même posé do to no yo ko le fen do be adam to mo ko do be ji isa be isa jagi mum ku do bi je isa be ko isa jagi isa mum adi nya fo fana isa ko kele beta sitin ta fana taram beta ina no bara beta sa fe sa ki ha question o posé le do to no donc ngolem ko ni natan ko isa réponse ngame ni hayin jabi bi abetala nyimbe kala yube fofo na kuna yo sana okere mo na jom ke balam afaye kon na te ba be na meda o hakkilo la baro so jagile fami jagi hakkilo la baro so jagile fami jagi so jagile hakkilin tangala hakkilin tambaro be ko le fami be ko le bar hakkilo dum isi bulo makala ime mahala aw hakkilo la mo isa la baro do jagi so do le mo me ala baro bari ala baro ya hanyo bari hakkilo la baro hakkili mala baro sa ko bar hakkilo karla inya ba hakkilo la isa hakkilo la baro la je hakkilo be ken mo jol sa ko hakkilo wonti je bari miaji aw hakkilo fanan atena fakata ijatu bata ken de bar mo ndi nam wo fa ko la be ken anun sa khana samba wata bo ya ko e hakkilo ko ba ko ya ko ambe hakkilo ma ajab buti wa fofana cheikh mbemba fofana fayda question ma jabo le joti hakkilo la mo hanni donc ko barka ha dafa fulata misili mol yemen be jani la tanta ngare tar menke be duali ye almonni baradila et puis ese doit dafa fulata yen wotumo insana conclusion ke ite si sarante c'est la conclusion ke inshallah be duala na sawanteliyam armu jannatu firdaus lillahi nal falu min khadino nyini gole abakono hadiso lu khasama samtun tisnato ata hadiso no wo alfa ken do wulu amin allah ya rabbi almi ko mo sabati la kadi ko na alfa min baluri min be dino la fasala wo ko wati almi jabbo amin allah ya rabbi nga jido min fanan ke banko en kan alkani kan amin allah ya rabbi alkani ka amin allah ya rabbi ma sabati la amin allah ya rabbi no na dimba yalu almu ni amin allah ya rabbi almu barko du ne amin allah ya rabbi dim foran na dimba yalu na alfal khaldi jammin altuge na alfal khaldi jigol ma ga futo dun jigo la kan janga futo be bugolati e khalid dum futo min la ali wati mbawal teriyen alfa yini ka also musol la alkumo la golle alfal khalso dimba yalu la al wurba ka nyimal la golla e kami ri ko ton fi e kari boso malti e riso e faran kana wala kasi ya hinela kalon ko wadi al ila koni min kala na kuru ngala ni di musul na die ita musul min faran be keto la ni min ngaki din kala na die nim be ko lo nyen alin tu jam france jam do so ton la ke kalon ka be min kala musula ko na tafa di musul mo ko na be muso faran ngai long ko na din kala mo intinu adi muso apita muso ben kala din kala min kala kila na be nim be ko suwa mo nya satara so al na alfalu bulu wala misli asirata mustaqim to almalu lamul ma ana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alaina kama hamalta alal ladina min qablina rabbana wa la tahmilna ma la taqtana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin ربنا جرمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كبركة مبي بولالا كبركة على بركة على بركة al nuwali alla retar la nkoto ke flosi
isawane depuis Lyon ko barka alamun nar sima yala alamun nar jato kende yala atel men bebe subi kanjang atel men bebe encouragement ala jang alamun nar sima yala alin sen wakali alin sawa donni mundi atel se kofa inshallah ni ala hala ni mba fola liya atel men be nyaade na jang bena lan sara la le be waya si koto bare inshallah ala darne mba kulu prepare kan insana bena ne ala son tan sana na sena sumo ko kam ni ala hala ni inshallah waya si be ma bena la sumo nala ako kam inshallah men hunno atelma men sal tulto sobi parce que waya si ko man so ni atem folo o sai mais ni afengata mais fongal tulto sobi le alako inshallah alha tara kalama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh